So karon nga video di mga karton nag-anda miss amo mga gamit sa pangriban kay naami customer karong alas 4 sa hapon ang among sabot. Yes, bisan alas 4 sa hapon ming sugot mi kay ngano diri ra man sad malakaw ra man namo diri sa among unahan sa among balay. Maunang uban ni mi adyaw gud mong scroll huwatang kutob mahuman ang among video kay sa mga nangutana kung unsay among gigamit kung asa mapalit ang among gipanggamit sa pangriban mga medisina, mga treatment, mga serum among ibutang sa among shop para matultulan ta mo. Og pag-abot dazo namo sa balay nila ni ma'am no, ako dayong gisyampuhan kay nagkonditioner daw siya ganinang buntag. Usa din ni siya ka maestra. Kay basin na ay mangutana di ang anong hapon na kay maestra man ni siya mga kahort no. Hapon pa sila manguli maunang okay ra jud kaadyo og magabihan mi dinhi. Pagkahuman na mog shampoo among giblower dayon gitabangan namo ni Joabel Sky, medyo baga-baga jud ang buhok ni ma'am og ang iyang ipariban di ani kay amo naman ni siyang customer sa una bali kaduhanan nimo pariban diri namo ang regrowth part ra ang iyang ipariban kay tulid pa man kaadyo ang ubos kay gilainan na daw siya sa iyang kanang regrowth part kay perti ng kulota. Unya sa mga nangutana og pila ni ka months iyang buhok sukad giriban 5 months pa ni siya. Og sa mga nangutana daw pwede na dai ribanon nga 5 months pa man abi ka man og 5 kanang 6 months pataas or 1 year. Yes, pwede ka jud ribanon ang regrowth part guys pero kailangan ang moriban kanang nakamao. Dili kay magpa-feeling ka nga nakamao pero dili di ay maunang adto ka magpariban sa nakamao jud og taas ng experience para okay ra kaayo ang resulta sa imong buhok. Mao nay akong giingon kanunay ninyo nga dili jud lalim mag-riban, dili lalim mag-hairdresser kay gamit ka jud ang imong utok, imong talent, dili kay ang basihan ang presyo ra. Maluya og taman ang imong panghuna-huna kay maning kamutan jud nimo nga dili madaot ang buhok sama karon di ani 5 months pa. Kay nay uban na moingon oy mahalas imong riban oy pila imong riban ana di oy adyaw gud upataka dagngal nga sa imong baba kay di jud lalim magriban. Dili ang gigamit nga medisina kung unsa ka mahalon kung unsa ka baratuhon mo po imong ipapresyo dili gayud na magmatter bisa pag unsa ka mahal sa imong gigamit nga medisina og ligwak ta mo trabaho walay hinungdan maunang dili magbase sa imong gipanggamit adto ka magbase day sa finished product dili kay moingon ka nga barato ra man ang imong medisina nganong mahal ka mo presyo be kung sa inyo nako ipangutana be ana ko magpariban ninyo wala mo'y knowledge wala mo'y hibaw unya mahal ka jud inyong medisina moriban ka mo ako mo atras jud kanang dili jud ka moriban maunang dili jud magbase sa kung unsa ka mahal sa imong gipalit ug unsa ka barato sa imong gamit nga medisina adto jud na magbase sa trabaho sa beautician or sa mga hairdresser maunang kung mo presyo puming mga kana ang hairdresser amo ra po nang give basihan sa among trabaho sama sa amo kanang mo presyo na mig tag 13 15 nakadepende sa inyong gusto nga riban ang kinadak-an namo 2,000 mao na pinakadako namo guys. Og sa mga nangutana di ay na sa mga nag-comment, nag-PM kung unsa akong gigamit nga mga medisina, amo lang ibutang guys sa yellow basket or sa comment section. Kay kani akong gipanggamit okay jud kaadyo ni wala na jud ko ming switch paglain kay komportable ra kaadyo mi gamiton sa among mga client og nindot ra pud sad ang result. Og diring dapita mga kahartong nag-apply nami og Brazilian Botox og ang nakanindot po aning Botox guys is kung for example nagdali ang customer ninyo guys pwede ra jud kaadyo ning dili ninyo ihumol og di ibabad diretso na siya blower and then plancha og mo ni resulta guys sa wala pa namo giplancha og pinaka last nindot na kadyo ang result labi na og planchahon mo na toy ang inig after wash ani ni ma'am mo na toy ang resulta guys dili na dito magbago mao na ang sa mga nagsugod din ha og sa mga pareha pod namo nga mga hairdresser guys proud kaadyo mi og salot kaadyo mi ninyo mo ni pinaka last nga plancha guys mo ni ang pinaka finished product guys kay katugo na kaadyo si ma'am nagkango na intaw ng iyang ulo pagkahuman ako na ni siyang gitriman kay naa man gazud ni mga split ends or mga dry hair sa tumoy it's normal na gazud na siya guys labi na kay na sa previous nga riban o pagkahuman ako dadyong gibutangan og serum kay ang iyang mga baby hairs para muhigda ug mosinaw ang iyang buhok nindot pug kaadyo ni siya nga hair serum by Kiraban maunang sa mga gustong mo palit akong ibutang sa yellow basket ug sa among comment section ug mao ni siya yung resulta guys o diba wala ra jud siya nadaot ug wala ra siya nasunog pwede ra kaadyo siya i-reband bisag 5 months pa lang ug nahuman mi 12 am na sa tungang gabi guys ug nang hipos na si Joabels ug pagkaman hilingkod ug gamay kay nanakit nagajud akong bagtak guys maunang thankful kadyo mi karong adlaw kay naami grasyang hingabot sa among kinabuhi ana lang jud ampo lang jud ta kanunay guys kay dili jud ta pasagdan sa Ginoo dalaygon ang Dios ug daghang salamat don't forget to like and share